প্ৰতিবেদনৰ আৰম্ভণিতে চাই লওঁ এই দৃশ্য। পথৰ দুয়োকাষে থকা হাবি জংঘল আৰু পথটোৰ দুৰৱস্থা দেখি আপুনি হয়তো ভাবিছে এয়া কোনো দুৰ্গম গ্ৰামাঞ্চলৰ কোনো এটা পথৰ দৃশ্য, কিন্তু এয়া সত্য নহয়। অসমৰ এটা ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ দৃশ্য এয়া। পাহাৰীয়া জিলা ডিমা হাছাওৰ মাজেদি যোৱা ২৭ নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ দৃশ্য এয়া। কদৰ্য শোচনীয় ২৭ নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ। ডিমা হাছাওৰ হাৰাংগাজাও জাতিংগা সংযোগী এই পথছোৱাই এতিয়া নিতৌ ত্ৰিভুৱন দেখুৱাইছে পথচাৰীক। নিতৌ জমৰ যাতনা ভুগিব লগা হৈছে চালক আৰোহীয়ে। ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ শোচনীয় অংশত নিতৌ সংঘটিত হ'বলৈ ধৰিছে দুৰ্ঘটনা। देखिए भैया, हम लोग का जो ये सब्जी का गाड़ी चलता है, हमें रोज सब्जी का गाड़ी चलता है, दूसरा गाड़ी भी चलता है, लेकिन ये रास्ता का कारण से रोज एक ना एक गाड़ी पलटी होते रहता है। और रोज रोज तो एक्सीडेंट है, रोज रोज तो एक्सीडेंट होता है, गड्ढा में देखा है हर दिन पलटी होता है रास्ता में, हर दिन। পথছোৱা দুৰ্ঘটনাৰ লগতে গাড়ী বেয়া হোৱাটো যেন তেনেই সাধাৰণ কথা, যাৰ ফলত কেতিয়াবা সপ্তাহ দিন পৰ্যন্ত পথতে গাড়ী ফচি থাকিব লগা পৰিস্থিতিৰো উদ্ভৱ হয়। ऐसे रोज रोज एक तो गाड़ी खराब होता है, होने के बाद क्या करेगा? अभी हम लोग 2 दिन 3 दिन 7 दिन तक ऐसे भूखा रहना पड़ता है रास्ता में। ये जंगल का रास्ता है और गड्ढा इतना गड्ढा है, गड्ढा का कारण से गाड़ी पलटी होता है। हम लोग का जिस टाइम में जाम लग जाता है, 4-5 दिन 6 दिन ऐसा लग जाता है यही रास्ता में। कभी कभी दिन में सारा रात भी लग जाता है। এই শুকান বতৰতো ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথটোৰ বহু অংশত জমা হৈ আছে পুখুৰী সদৃশ পানী। এনে পানীৰে পৰিপূৰ্ণ গাঁতত গাড়ীৰ চকা সোমাই হাহাকাৰ লগাই চালক আৰোহীক। মুঠৰ ওপৰত ভয় সংশয়ে পথছোৱাত গাড়ী চলাব লাগে চালকে। बारिश गिना से और जास्ती होता है, हुकना दिन थोड़ा कमती होता है और बहुत तकलीफ में चलता है, डर लगता है, लेकिन तकलीफ में बहुत तकलीफ में गाड़ी चलाता है। উল্লেখ্য যে নিম্বাংলুৰ পৰা হাৰাংগাজাও পথৰো একেই দুৰৱস্থা। মুঠৰ ওপৰত পাৰ্বত্য জিলাখনত যোগাযোগ ব্যৱস্থাৰ কেনে উন্নয়ন সাধন হৈছে সেয়া এইসমূহ ছবিয়েই স্পষ্ট কৰে। হাফলঙৰ পৰা মংকু দাসৰ ৰিপোৰ্ট, NKTV+।